फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कशें आहाय तुम सगळीं. आयज न्हू आमी सासो येयल्ले आनी आतां मातशें पावसा लागून प्लास्टीक बी काडिल्लें तें तुम मागीर दाखयता. आनी आतां मामा तोर काडटा चोय. सो आतां आमी तोर काड मेळटाय तुमकां. ऑलरेडी स्टार्ट केला, मागीर दाखयता तोर काड म्हणटरी. ओके हय इंच मम्मा रावन तोर काडटाली आनी प्लास्टीक घालता उंच असो. सो फायनली आमगे तोर काड जाली. आखी काडनाय, थोडी काडाय तुम दाखयता. चल ही पोत आहा ती हातीन काडाय आमी. तोरा हातीन न्हू चय गोड तेका लागून आमी तोर काडी. आम जावपा मेळना, कीड रोखडी लागोत मू. आनी हे चय वॉलांका दुसरी पोत घेवन आहा ती आम बोडयेन काडाय दाडायन. मामा म्हणटाली पिकल आनी चटणी कोत चय. मागीर रेसिपी शूट करूं मेळ्ळें, हांव मागीर शूट कोतलें. ओके ही चय आम आयज तोर काडाय ती खावपा बरी आहाय. हांवें पोत दवरलो बसता एशको. सो आतां आमी पिकल करपा स्टार्ट केलें. दिसत म्हाका पिकल चटणीन दाखय तुमकां. आयज आमगे न्यू शेफ आहा मामा. सोदां तुम म्हाका चोयताली रांदता ती, आतां आयज मामा चोय. चोय ही तोर मामान चोयला हे कशें आहाय ती. आनी चोय मामा पील कोता तोर. पील कोत म्हळ्यार चटणी कोत ती. न्ही गे मामा. सो फायनली मामागे तोर कातून दाखयली जाली तुम दाखयता. आनी आतां ती ओशे गोड हें कोता दाखयता तुका कितको कोत ती. असो ह्यो मिरसांगे पिठो पॅकेट होममेड तो हाडलेलो. आतां मामा मीठ वयता अशें 6 स्पून मिठा घालता तुमगे तोरांचेर अशें मीठ घालपाचें. आनी आतां तितून हल्दी घालता. 1 स्पून हल्दी घालता तशें. आतां मिरसांगे पिठो वयता. तुमकां कितू घालपा तो तितू तीख बी जाय तें. आनी तिचें मामा मिक्स कोता. बरें मिक्स कोता. सगळें लागोन जाय 15 मिनिट असो. आनी तेगे मिक्स कोन्न जालें. ती चोय ओशे गोड घालता तितून. तुम जाय तितू घालपाचें आमगे तोरांक बोडयेनी. आनी तें गोड मिक्स कोत्ती आनी मॅरिनेट कोन्न दवरताय. कितको दवरताय मामा. फायनल हेंचें आमगे मिक्सिंग कोन्न जालें आनी तें धांपून दवरताय. आतां आम आनी तोर तोयलाय ती मामा पिकल कोत हेंची तोरांची दाखयता तुमकां. आनी तोरीन तोर दवरलाय 1 2 3 4 5 6 7 8 तोर दवरलाय. ती आमी तोरा शिरकोन दवरतो खंय मामा. सो फायनली आम ते तोरा चटणी करपा मॅरिनेट बी कोन्न दवरलें. आनी आतां तिचो मुगे भयण आम टँग कोन्न दवरता काडूंक पडटा.
चोय फ्रिजीन दोता गो आनी मॅरिनेट कोता आनी तें तिने आमटें कोथमिऱ्या हांवें इन्या एक सायडी मामा हेल्पूय केलें आनी एक सायडी हांवें आमकां रांदिलें बी शीत जालें आतां हें चलता आडमास हाडवलें तें जाता दाखय तुमकां जे कातून जाल्यार मामान मीठ घालून आतां मॅरिनेट करूं जाता हें हाल करपाचें तें मीठ घालून बरें उरोवचें पिकला 2 hours later. ते कांड गेल्या तितून तेल घायला लसूण आलं बारीक कातुला आनी तितून हेचो घायला होंड मारपाक थ्री आज चटणी मॅरिनेट करून दवरलो न्हू तोरान चटणी करपाक सो आतां आमी करपाक स्टार्ट केलां आतां हांडी आमी तेल घायलां दाखयतां आनी तितून सांसवां घायलें एक व्हडलो स्पून भर अशें आनी ती मॅरिनेट करून दवरल्यो ती घाता उदो बी खंय घालप ना आनी एक्चुली होंड मारता आसतो हेंय घाताय करीपत्ता आमकां करीपत्ता नामो आमी घायलो ना आनी टेस्टा लागोन इल्लें इनाग्री उडोवपा जाय फ्रेंड्स फायनली आमगे चटणी करून जाली दाखयता तुमकां